कैसी ये लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब तेरी रजा तेरी जमीन तेरे इरादे हो रहा। তো ফ্রেন্ডস, আজ আমি চলে এলাম একটা হিন্দি গানের রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে। তো গানটার নাম হচ্ছে আখিয়া গুলাব। তো চলো গানটা শুরু করব। তো তোমরা গানটা বন্ধ করে শেষ অবধি শোনো। তো স্টার্ট। तुम मजाक कर रही हो या হিন্দি সং लाइन मार रही हो? আখিয়া গুলাব। लाइन मार रही हूँ। ওরে কি বিট! माहियावे पलकों में तेरे खुद मिल जावे अंबर आवे गुला गुला सा लागे बस एक तेरे ही नाल वे कैसी ये लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। कैसी ये लगती कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना डांस स्टेप देख तुम से सवाल साडा प्यार तू छड़ के। तेरी रजा तेरी जमीन तेरे इरादे हो रहा तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रह। तेरी रजा तेरी जमीन तेरे इरादे हो रहा तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रह। माहियावे पलकों में तेरे कोई ना जावे अंबरा भी गुला गुला सा लागे बस एक तेरे नाल रहे। कैसी ये लगती कमाल भाई, तेरी बीट तो अखियां सही है। गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनू छड़ के हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना सवाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के। तेरी रजा तेरी जमीन तेरे इरादे हो रहा तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रह। तेरी रजा तेरी जमीन तेरे इरादे हो रहा तेरी कमी होवे कभी मेरे करीब रह। তো গানটা হয়ে গেল শেষ। গানটা আমার তো ভাই সত্যি অনেক ভালো লাগলো। তো তোমাদের কেমন লাগলো গানটা কমেন্টে বলো। আর এই ধরনেরই গান যদি তোমাদের জানা থাকে আরও আমাকে কমেন্টে বলো, সেই গানের রিয়াকশন নিয়ে আসবো, ঠিক আছে? আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এরকমই গানের রিয়াকশন ভিডিও পেতে বা আরও অন্যান্য ধরনের রিয়াকশন ভিডিও পেতে, ঠিক আছে? তো চলো বন্ধুগণ, আজকের জন্য এটুকুই। পরের ভিডিও দেওয়ার দেখা হচ্ছে। টাটা, বাই বাই।